masuk ke Iqra 4 atau level 4. Itu dibacaan ke level 4 atau Iqra keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya fathatain. Tanda baca fathatain. Kalau misalkan di bawah itu namanya, kalau misalkan gini, ini kasro. Kalau double kasrotain, ini namanya fathatain. Kalau cuma satu garis itu namanya fathah. Nah, di sini dengan bacaan ban dibaca pendek. Nah, misalkan baban, tatan, sasan, jajan, zazan, zazan. Nah, zazan. Saya ingatkan kembali bahwa ini cara membacanya ini lidah masuk ke dalam, ini melewati gigi seri dan rapat. Ujung lidah walaupun hanya sedikit harus melebihi, wajib melebihi gigi depan kita yang seri itu walaupun sedikit, lalu kemudian rapat dengan gigi za. Kalau ini za masuk ke dalam. Kalau ujung lidah melebihi gigi seri kita di depan, maka walaupun kita berusaha menyebut za, dia akan bunyinya za. Bunyinya seperti ini. Nah, jadi itu. Ini di lidah ke dalam, ini agak keluar za. Sama dengan ini za. Cara membaca ini lidah, cara membaca ini dengan ini sama, di ujung lidah itu melebihi gigi seri kita depan kita. Zazan. Ini masuk ke dalam. Zazan, fafan, kakan, gogon, zozon, yayan, lalan. Tanda baca ini ya fathatain. Lalan, ahada, ahadan, amala, amalan, hasana, hasanan, soliha, solihan, nadhiron, bashiron, ju'an, nuhan. Oke, masuk ke lembar selanjutnya. Wahudan, qu'adan, mubarakan, syahadatan, jami'an, kurunan, adudan, sabilaha, gitu. Zalakon, rogodan, to'aman, dolalan. Harus selalu diperhatikan bacaan mad atau bacaan pendek dan yang bukan mad atau pendek. Kita harus perhatikan. Kayak to'aman, dolalan. Lanjut. Sami'an, aliman, azizan, hakiman, azaban, aliman, wa asilan, zaliman, yatiman, faqiron, sa'idan, juruzan, rasulan, tohuron, haliman, ghafuron. Selanjutnya in. Ini dengan tanda baca in, kasrotain. In. Bin. Kalau di atas tadinya apa nama tadinya? Namanya itu fathatain. Kalau di atas namanya fathatain, namanya an. Kalau di bawah namanya in. Kalau dua garis in. Lanjut. Tati, titin, dadi, didin, maman, mimin, wawan, wiwin, hasidan, hasidin, gosiqan, gosiqin. Ini tanda baca yang dipakai ya. Bin. Zalika, lahabin, la'adin,
hijarotin, marodin, kufuan, mafazan, lisani. I ketemu itu mula-mulanya panjang, sama dengan u ketemu, u mula-mula panjang. Kayak misalkan ini u ketemu ini mula-mulanya ini panjang, tapi di sini diambil patokannya cuma 2 sampai 3. Misalkan wafuron, kayak gitu. Lisani, ishatin, fidinin, mizanin, aliman, nasiyatin, kadibatin, khati'atin, jahiman. Oke, harus selalu perhatikan panjang pendek. Di sini kita masih 2 harokat dari Iqra 2 itu. Iqra pertama itu bacaan putus-putus, belum ada harokat panjang pendek. Pas masuk di Iqra 2 udah mulai panjang pendeknya itu 2 ketukan atau 2 harokat. Iqra 3 sampai Iqra 4 ini masih seperti kita saksikan, ini masih panjang pendeknya itu masih dalam masih 2 ketukatan, masih 2 harokat. Imadin, inaban, qafasin, qolaman, alaqin, onamin, rasuluhu, kitabihi, huzuwan, hashiman, kadhibin, tahhurin, ghadabin, wahidatin, mi'atin, dhahikatin, kalimatin, baqaratin, la'adin, tawutin. Ini panjang 2 harokat u. Tawutin, khitabin, raqobatin, syuhudin, hawiyatin, mafazan, mubarakan, syu'ubin, lahafidhin, nurahu, fajarahu, salihan, aliman. Sekarang masuk tanda baca dengan un. Udah an, in, sekarang un. Nah, di bawahnya nih in, cuman ada an, ada in, ada un. Tanda baca sekarang un. Jadi kalau ditambah b jadi ya bun. Kalau ditambah na di sini huruf na berarti n berarti nun. Kalau t berarti tun. Nah, kayak masuk b, bun. Babibu, ban bin bun. Sasisu, san sin sun. Nah. Amilun, basyiron, nadhirun, qadirun, nasihun, rahimun, wafurun, dahabin, furatun, zulumatin, zulumatin, solatun. Ini wa di sini tidak ada tanda bacaan, jadi anggap saja nggak ada. Karena nggak ada tanda baca, ya nggak mau dibaca apa, nggak ada tanda bacaan. Jadi lewati aja ini, anggap aja tidak ada. Jadi bacanya solatun, oke.
Yang pokoknya yang kita baca yang ada tanda bacanya. Alaqatin, humazatin, ghisyawatun, syafa'atun. Oke, lanjut. Harus jelas beda mana bacaan yang panjang dan mana yang pendek. Dari penyebutan huruf, dari panjang pendeknya memang harus dibedakan, harus ada perbedaan karena setiap bacaan itu, penyebutan itu beda arti, beda makna. Haditsu Musa. Ini ada titik ini. Ini saya tahu saja ini haditsu, yang artinya haditsu itu bercerita. Tapi ini kalau ada titik ini berarti haditsu. Aduh, ini apa ini? Ada titik yang ini kayaknya ini. Jadi kita ambil saja haditsu Musa, cerita Musa. Haditsu Musa qiradatan khasiina tijaratan hadiratan munafiqina munafiqati munafiqina munafiqati faqala li sahibihi wa'adzabun 'adhimun 'adzabun ghalidhun sami'un 'alimun latifan khabiron. Masih dua harokat, masih main di 2 harokat kita ini. Belum sampai 3 ya. Belum. Dari kalau 2, 3 sampai 4 ini kita masih main di 2 harokat atau 2 ketukan. Kayak gitu panjangnya. Tuifan, kayak tuifan, tui bi masih 2 ketukan atau 2 harokat. Azabun ghalidhun sami'un 'alimun latifan khabiron ghafurun halimun aliman hakima ila 'adzabin ghalidhin qanitatun hafizatun wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekarang tanda baca i. Kalau ia dikasih sukun tanda baca ini kayak gini namanya tanda baca mati. Kalau dikasih kayak gini berarti huruf tersebut tandanya mati. Jadi dia tetap ada bunyinya i. Bina. Kalau di tengah dia seperti ini ya ini. Bina. Ini bina. Baina. Kalau ia dia berada di tengah-tengah antara huruf lain dengan huruf lain, dia maka seperti ini. Oke. Dini. Daini. Aina. Kaifa. Hithu. Laisa. Ghiro. Khairon. Ghibun. Waro'aita. Lawaidun. Maimanatun. Lahu syai'un. Zaituni. Ainaka. Jazaina. Bimusaytirin. Fadainahu. Oke, lanjut halaman berikutnya. Li adama fasajadu la taro fiha iwajan.
fajama'a kaidahu, fajama'a kaidahu, ligulamaini yatimaini bainahuma la'ibina yakiduna kaida bima tufiduna fihi biaidi safaratin li'ilafi quraishin wa qalu ya wailana yaqulu ya laitani tayran ababila fakaifa kana nakiri la raiba fihi hudan, la raiba fihi hudan. Ulang-ulangilah sampai tiada keliru lagi, oke? Harus punya kesadaran. Jika masih ada kekeliruan, masih ada kaku-kekakuan, jangan coba-coba lompat. Untuk kita sendiri, bahwasanya supaya kita lancar itu kita ulang di mana kalimat kita kesulitan, maka di situ kita akan mengulang. Misalkan di sini kesulitannya, misalkan di sini, misalkan di sini. Duna fihi, duna fi, diulang. Kalau benarnya duna fihi, duna fihi, duna fihi, diulang-ulang terus sampai lancar. Begitu kita rasakan, kita sadar bahwa lidah udah nggak kaku, udah refleks, udah lancar menyebutkan itu berarti udah bagus itu. Kalau kita menjumpainya lagi di halaman selanjutnya, di halaman lain, di ayat lain, itu udah rileks, udah refleks lidahnya itu kalau kita menyebutnya. Makanya kalau ada kekakuan, ulangi dulu di situ, jangan dulu pindah. Ulangi. Begitu kita sudah meyakin lancar menyebutnya, oke, lanjut. Setiap ada kesalahan kita menyadari, jangan lanjut ke ayat selanjutnya, ulangi dulu. Walaupun kita sendiri. Wa dikasih tanda bacaan mati atau sukun, maka bunyinya u. Bu, bau. Tuba, oke, di sini masuk ke sini ya. Tuba, tauba, sufa, saufa, jufa, jaufa, luha, lauhun, soma, sauma, riba, roiba, mata, mauta, lila, laila, ana, auna, ina, aina, mau'idatin, li zaujika, au halaha, masyau fihi, akhawaika, mau'udatun. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Bila keliru, mengulangnya tidak harus dari awal. Bila keliru, mengulangnya tidak harus dari awal. Cukup di lafaz yang keliru itu saja, oke? Wa kadzalika auhayna sami'un alimun fiha khaliduna. Bagusnya jadi kita menggunakan ada ayunan ya, kayak macam di ayun kayak gini. Fiha khaliduna ma baina aydihima wa kanu qauman alina wa kafa. Ulang coba. Wa kanu qauman alina wa kafa bina hasibina.
la syai'un ajibun mata'an ila hinin utiya Musa wa Isa. Masih dua harokat di Qura 2, Qura 3, level 2, level 3 atau level sampai level 4 ini metode bacaan ini masih dua ketukan atau dua harokat. Selanjutnya nanti kita bertemu 3 ketukan atau 3 harokat sampai 6. Utiya Musa wa Isa aula laka fa aula kana aliman khabira yawma idzin khashi'atun wa sahibatihi wa banihi radiya lahu qawlan. Mati supaya lam am im lam lim lum kam kim kum ham him hum awalam amruhu alaikum alaihim dzalikum ru'auhum hamsan jam'an ghadabi fawqakum hamlan qaidahum khamsatun bainakum azimun falahum suratun haulakum hayatun imri'in. Oke. Lanjut. Wa atharihim zamhariron faghashiyahum ra'aitahum salatihim khashi'una wa aydikum qamtariron ra'au ayatan yumitukum solawatihim sam'ihi mumtiruna akhawaika ghairukum wa dham'anun mamdudan imanihim fi qulubikum maimanatun bi amwalihim tumari fihim za'amtum fada'auhum yatanaza'una bainahum qulubuhum fi ghamratin lakum dinukum waliyadini fadamdama alaihim idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum libasuhum fiha harirun yawma idzin khashi'atun yawma idzin khashi'atun jahadu bi amwalihim jahadu bi amwalihim laisa lahum tu'amun afa asaita amri solawatihim yuhafidhuna
yatakhafatuna bainahum. Tu kho yatakhafatuna bainahum alaina hisabahum. Maaf, ulangilah sampai benar semuanya. Sadar diri. Kalau masih ada kaku-kaku, ada kurang-kurang, ada salah-salah, ada keliru-keliru, ulangi. Di mana ada kata, ada kalimat kita menyebutnya kaku, kentara itu kalau kita menyebutnya kaku. Masih kayak tekel itu lidah itu. Jadi ulangi begitu sudah refleks. Solawatihim yuhafiduna. Solawatihim yuhafiduna. Solawatihim yuhafiduna. Yatakhafatuna bainahum. Fatuna bainahum. Yatakhafatuna bainahum. Alaina hisabahum. Begitu lancar, udah yakin lancar, oke pindah. Kenapa kita harus lancar dulu? Udah yakin lancar, bisa, baru kita pindah. Kenapa? Kalau belum lancar kita menyebutnya masih pabalelo, masih kaku, yakin sampai di Al-Quran pun kita sudah nyampe ke Al-Quran masih salah terus kita membacanya. Padahal di Al-Quran itu prakteknya bukan lagi belajar membacanya, tapi kita tinggal membaca aja. Belajarnya itu di sini. Metode-metode ini di Quran itu bukan lagi saatnya untuk belajar menyebut huruf panjang pendek, bukan. Belajarnya di sini. Quran itu tinggal prakteknya aja. Nah dikasih pokoknya nama ini tanda mati ini, tanda sukun ini, tanda kayak gini tanda mati. Ini sama n, bukan ICB n tapi man. An, in, han, hin, an, in. An, in, han, hin, an, in. In huwa man amana an ibadi fa in asabahu man khoshiya anharon wa minhu man utiya bin khairin in hadha min haitsu anhuma min ghairi an'amta anhadakum. Da bukan da ya, da ini enggak ada da dalam ini, bukan da, enggak ada da dalam bacaan ini. Semua nama da. Kalau disebut di da nah bacanya bunyi a tapi enggak da. Anhadakum bunyanun. Khusus ini bunya ini dia hidup bacanya bunyanun. Kalau kalian menemukan kalimat ini, kata ini dalam Al-Quran di mana saja, maka ini bacanya bunya. Bukan bunyanun. Dia nggak ada yang khusus ini. Kalau kalian mengenai bunyanun, dunyaya sama ini dunyaya. Kinwanun. Lam akhunhu auladuhum wa yan'ihi tumari fihim alimta in asaituhu kana aliman khabiran min azabin ghalidhin fa'aujasa minhum sami'un alimun la yazalu bunyanuhum
fama lahu min hadin la awdu'u khola ulang la awdu'u khilalakum wa ila thamud akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu masuk ke halaman selanjutnya. Aje, ade, alto, ako harus jelas terdengar kol-kolahnya, pantulannya. Kalau berada di ujung ini namanya itu setiap kalimat ini dan toko ini kalau berada di ujung ini maka itu pantulannya besar yang disebut kol-kolah kubro. Yang kalau di tengah-tengah dia diantaranya huruf dan huruf lain itu kayak ini namanya kol-kolah sugro, apa namanya? Pantulannya agak kecil. Ab, aje, ade, ato, ako. Ab wa abqa tubudu hasibatum aje yaj'alu tujzauna wajhihi ad tadkhulu qadhan wajadna at'amahum la yatgha matla'un aqlamin yaqra'u muqtahimun yab'athaka ajma'ina yumdidakum khalaqna ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna fi jidha hablun ala dzalika lasyahidun yamshi ala batnihi hadza la syai'un ujabun yaj'aluna asabi'ahum waj'ala fiha rawasiya wa aqbala ba'duhum alam yaj'al kaidahum fawasatna bihi jam'an ya. Kalau di sini dulu kita sebutkan dulu sesuai tanda baca dulu. Nanti ini sebutnya cuma a, tapi di sini ikuti aja dulu. Fawasatna bihi jam'an wala yakhafu 'uqbaha baqad khalaqakum atwaron lam yalid wa lam yulad. Biarlah pelan asal benar. Wa qad khalaqakum atwaron itu enggak apa-apa. Lam yalid wa lam yulad asal panjang pendeknya pas. Biarlah pelan asal benar. Fawasatna bihi jam'an kalau semakin lancar kan kayak gitu. Tapi tetap panjang pendeknya tetap harus dicukupkan, harus pas.
wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha faqad khalaqakum atwara lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kalau udah lancar. Artinya pelan dulu, kalau udah lancar tingkatkan. Berarti rajin baca dapat pahala. At Olabat wa ma malakat aimanuhum wa ma malakat aimanuhum is mithqala masna wa thulatha ini hak kering, kayak kering. Yuhsinuna huwa yuhyi wa yumitu huwa yuhyi wa yumitu akhladahu yakhtafu absarahum bi'idnihi idhum 'alaiha qu'udun. Saya ingatkan lagi, membaca ini lidah melebihi, ujung lidah kita itu melebihi gigi seri kita yang depan. Dia melewati gigi kita walaupun sedikit, karena hanya seperti itu akan terbentuk tipis, kedengarannya tipis. Lain dengan ini lidah masuk ke dalam, tidak, sama sekali tidak melebihi gigi seri, karena dia akan bunyi tebal. Ini bi idnihi idhum 'alaiha qu'udan aurdun wa arsal 'alaihim tayran rizqan wa khalaqnakum azwajan nasta'inu yuwaswisu fi suduri ashtatan alam nashrah laka yaslaunaha tasla naron hamiyatan ad'afan kaidahum fi tadlilin yadhharu allama alaihim qamu allama alaihim qamu au maufiratun la yusminu wa la yughni afidatun la ya'uduhu hifdhuhuma ma la ya'uduhu hifdhuhuma. Ini bergema di dada ini kan. Ahlika wa ahdihim ra'una alqa fa alhamaha fujuraha. Di dada dia falyadhaku qalilan walyabku katsiran huwa aghna wa aqna hum allama wa atqa wa yaqbiduna aydiyahum wa man awfa bi'ahdihi
La taj'alna fitnatan yathnuna sudurahum idhum 'alaiha qu'udun faqad ablagtukum. Kalau kesulitan misalkan masih kaku-kaku di sini, faqad ablagtukum. Walaupun sudah benar seperti itu, tapi ulang sampai lincah. Karena kalau menemuinya lagi saja, kalau tidak mengulang sampai lincah, itu akan terus saja tetap kaku dan kaku. Supaya refleks. Faqad ablagtukum. Nanti lama-lama tanpa memikirkannya juga, nanti pas lihat langsung terbentuk sendirinya. Faqad ablagtukum. Wa min khizyi yaumi idzin faqala li sahibihi adghathu ahlamin astakhlisuhu li nafsi wala tahzan alaihim wakhfid janahaka. Tako. Oke, harus jelas perbedaannya. Selalu harus bedakan, jelaskan setiap huruf itu bahwa perbedaan penyebutannya. Tako. Takulu. A'ma. Akramu. Aqwamun. Ra'fatun. La'nati. Sakrotun. Takoharu. Akhtona. Ba'dihi. La dzikra. Ruziqna. Imtalati. A'toina. Yuksiru. Soqoyaha. Mu'minun. Mu'tadin. Mukramun. Yaqra'u. Yu'tihi. Ni'mati. Bukmun. Umyun. Oke, lanjut ke selanjutnya. Falyati mustami'uhum huwa agna wa aqna wa rafa'na laka dzikraka ahsani taqwimin khosmani bagha ba'duna amhilhum ruwaidan yatanaza'una fiha ka'san ditekan kalau cara bacanya seperti ini. Hamzah mati ini, hamzah kuni ka fiha ka'san, seperti itu. Ka'san min a'malihim syai'an naba'ahu ba'da hinin la tahinu wa la tahzanu fa'atharna bihi naq'an lisa'yiha radiyatun yaqulu ahlaktu malan khalaqna zawjaini. Sebaiknya diulang-ulang sampai lancar benar. Itu ingat, diulang sampai lancar. Keliru panjang pendek bisa merusak arti, maka hati-hatilah. Jadi itu mah kita tertibkan, disiplin, harus panjang pendek kita harus tepat.
karena beda panjang, beda pendeknya, beda arti. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya kami. Inna, kita membacanya inna, innalaka. Itu jadi beda arti. Makithina fihi abadan lisa'yiha radiyatun falyadhuquhu hamimun bi'ijlin hanidin la taqulu ra'ina la qulu ra'na la taqulu ra'ina wa awfu bi'ahdi lakum kaifa tahkumuna lakum kaifa tahkumuna khudh biyadika dirsan khudh biyadika dirsan. Ulangi terus, kalau kaku di sini terus khudh, misalkan satu eja dulu, khudh biyadika dirsan, 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 khudh biyadika dirsan. Bahkan lama-lama tanpa melihatnya juga langsung bisa menyebutnya khudh biyadika dirsan, khudh biyadika dirsan. Walau kana dha qurba walau alqa ma'adhirahu asfala safilina fama lahu min hadin hadana subulana wa namariqu masfufatan wa namariqu masfufatun. Yaqra'una kitabahum la yudlamuna fatilan. Ingat tertib ya, membaca panjang pendek tertib. Ini masih 2 harokat ya, dari level 2 ikro, misalkan ikro 2, ikro 3, 1 ke 4 ini masih 2 harokat. Nanti sebentar lagi kita akan berjumpa panjang pendek 3, 4, 5 sampai 6. Tajidu lakum wakilan adlam alaihim qamu nasiya hutahuma liman khalaqata tinan yursalu alaikuma syuwadun libasahuma liyuriyahuma yawma la yughni anhum la yalbashuna khilafaka hum allama wa atgha wa la yakhafu uqbaha khuliqu min ghairi syai'in huwa adhaka wa abka ta'muruhum. Jadi di sini setiap menemukan huruf hamzah ini tanda bacanya mati, maka ditekan dia ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadini man ahsanu dinan dzu fadlin azimin dzu fadlin azimin qalu
sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na nahnu lahu muslimuna ma yughni anhu maluhu wa yahdi bihi kathiran ahsani taqwimin faj'alahum ka'asfin ya'lamu idza bu'thira ila yaumi yub'atsuna tahsabuhum ayqadhan faliyad'u nadiyahu huwa aghna wa aqna min alfi syahrin. Sabar, ulangilah lagi sampai tak ada yang keliru. Ulangilah, sabar. Jangan ngejar banyak cepat, banyak itunya. Yang kita kejar di sini adalah benarnya. Penting, benarnya itu sangat penting. Tepat ke penyebutan itu yang paling terpenting. Makanya yang imam sholat itu tidak sembarangan. Walaupun dia kecil, anak kecil, tapi kalau bagus bacanya, panjangnya, tajwidnya bagus, dia sah, boleh imam sholat. Kalau sudah yakin, ayo kita pindah ke halaman selanjutnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanuna wala ya'uduhu hifdhuhuma wala yuhituna bisyai'in ya'lamu ma baina aydihim wa'tuni muslimina wa busyra lil muhsinina wa ma nahnu bimustayqinina idhum 'alayha qu'udun fasayuhbitu a'malakum wa kana 'alaykum raqiban ilaihi marji'ukum jami'an idh nada wa huwa makdhumun hadza syai'un ajibun hadza syai'un ajibun kanu anhu mu'ridina afrigh alaina sabran ba'duna bi ba'din i'malu ma syi'tum. Jadi harus jelas ya. I'malu ma syi'tum balaqad ji'tumuna fi tughyanihim ya'mahuna idza raja'tum ilaihim fa'akthar tajidalana fartaqib yawma ta'ti. Ini far langsung ya, bukan fartaqib yawma ta'ti, tapi fartaqib yawma ta'ti. I'malu ala makanatikum wala sawfa yu'tika ahmilu fawqa ra'si wa karihu ridwanahu fa ahbatu a'malahum
fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. 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 Adghanakum. Kalau di sini kesulitan, di sini dulu ngulang-ngulangnya, jangan dulu ke sini. Adghanakum. Adghanakum. Wa yukhrij adgha wa yukhrij wa yukhrij wa yukhrij wa yukhrij adgha wa yukhrij adgha wa yukhrij adgha wa yukhrij adghanakum. Wa yukhrij adghanakum. Tabkhulu wa yukhrij adghanakum. Itu tanpa memikirkannya lagi, dia sudah terbentuk sendirinya, sudah refleks sendirinya itu lidah. Karena kalau sudah diulang-ulang seperti itu. Fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Udah yakin, lancar, kita lanjut. In ata'tumuhum wa yaqbiduna aydiyahum wa ajlib alaihim wa khaylika wa rajilika wa khaylika wa rajilika wa khaylika wa rajilika wa khaylika wa rajilika qausaini au adana balaqad ra'ahu wa an aqim wajhaka bi'ijlin hanidin bi'ij mantul bi'ij qalqala namanya ini. Kalau yang mantul itu namanya qalqala. Bi'ijlin hanidin wa huwa yuto mantul itu qalqala to. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Ij'alu bidha'atahum udkhuluha bisalamin bisalamin luha udkhuluha bisalamin wala taqum ala qabrihi wala taqum ala qabrihi fabada'a bi'aw'iyatihim khalaqna zawjaini. Bagus, tetapi ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi, barulah ibta. Semakin banyak mengulang-ulang itu semakin bagus. Karena semakin lancar, semakin terbentuk lidahnya itu. Nanti baca Quran itu kalau lancar itu jalan terus lancar. Makhrajnya mad dalam kurung bacaan-bacaan yang panjang. Qalqalahnya bedanya. Ini sekarang coba ini bagaimana kita menjumpai rumus membacanya. Ayo simak. Ini tanda mati ya. Kok namanya mati nggak bisa, nanti kita praktiknya langsung. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Ini yang nggak ada tanda bacanya, jadi
dicuekin aja ya ini. Yang ada tanda bacanya cuman hamzah ini, ini enggak ada ini, jadi cuekin aja, enggak. Huwa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan la labitha fi batnihi wala muli. Ini ya, ditekan dia. Semua huruf ini kalau kita menemui huruf ini kita menyebutnya ini ditekan. Contoh begini, wala muli minhum ru'ban wala muli minhum ru'ban firaqu baini wa bainika wala tahmil alaina wala sawfa yu'tika kalau kena ini wala sawfa yu'tika khudh biyadika dighsan khudh biyadika dighsan khudh biyadika dighsan hadza buhtanun 'azimun hadza buhtanun 'azimun fi tughyan fi tughyanihim ya'mahuna fi tughyanihim ya'mahuna ma yughni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Oke. Wa idza ra'au tijaratan yamshi ala rijlaini kalau kalanya pantulannya segitu ya, yamshi ala rijlaini wa ishaq wa ya'qub hafafnahuma binakhlin wa hum la yash'uruna wa aktsaruhum la ya'lamuna ya laitani lam usyrik. Ini tadi ya laitani lam usyrik ya laitani lam usyrik wa kana amruhu furutan wa kana amruhu furutan laqad de kalanya de mantul de wa laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi 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 laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Di mana kalian menemukan kesulitan di sini, bisa menyebutnya kalian tahu tapi kaku atau masih lidahnya kayak tekok-tekok itu, kayak tekel-tekel lidahnya. Misalnya di sini setelah membaca ternyata di sini bisu ali
na'jatika. Ila ni'ajihi. Ternyata di sini ya, na'jatika sama bisu'ali. Ulanginya di sini. Bisu'ali, bisu'ali. Kemudian na'jatika, 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 na'jatika. Kemudian sambung. Bisu'ali na'jatika, bisu'ali na'jatika, bisu'ali na'jatika, bisu'ali na'jatika. Laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'amihi. Li'anihi. Kalau sulit lagi sih. Li'ajihi, li'ajihi, ila ni'ajihi, ila ni'ajihi, ila ni'ajihi, ila ni'ajihi, ila ni'ajihi, sampai kita yakin lancar menyebutnya, tidak ada kekakuan. Ila ni'ajihi, bisu'ali, bisu'ali, na'jatika, 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 bisu'ali na'jatika, ila ni'ajika, na'jatika ila ni'ajihi, na'jatika ila ni'ajihi. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Dua ketukan, la dua ketukan, tu'a, a dua ketukan, ni dua ketukan, bima dua ketukan, ma, si, nasi dua ketukan, wala dua ketukan, turhiqni. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Hiqni wa la turhiqni wa la turhiqni. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Maaf bila belum betul semua, jangan naik dulu ke jilid berikutnya. Nanti kalau udah lanjut, lancar, baru lanjut sini. Kalau yakin, belum yakin, harus punya dari kesadaran sendiri. Belum yakin, belum lancar, masih kaku, cari dulu di mana, diletak mana kekakuannya. Ulangi, terus sampai lancar, yakin. Oke, baru lanjut di krok kelima. Karena di sini nanti kayaknya sudah ada nanti itu yang 3 ketukan, 3 harokat. Oke, sampai jumpa di krok kelima level 5.